बंधुगण नमस्कार। मॉर्निंग मसला कार्यक्रम को आप आज मॉर्निंग मसला आम किसी प्रसंग संक्षिप्त आलोचना करिया, बेसी समय न पानी। प्रथम से राजनैतिक प्रसंग आलोचना करवा, जोटा कि विधानसभा अधिवेशन बर्तमान बसी से अधिवेशन परिस्थिति कौन अच्छी से विषय आलोचना करवा। ता पूर्व गत काली लाइव विषय टी आम संक्षिप्त आलोचना करना, मुख्य प्रसंग आसवा। जे दुई तीन दिन तले सुभाषिष षडंगीर बापांकर अंशुमान भाईंकर जो कथबार्तार जो गोटे ऑडियो भाइराल होता, जो ऑडियो को विद्याश्री आकाउंट रे पोस्ट कर गत काली मौसांगर गोटे भिडियोटे भाइराल है। आम गत काली बहुत चर्चा करें। दुईटा बड़ बड़ लाइव है, पुष्पलता भौणी, प्रशांत बारिक भाई, सुकांत पाढ़ी भाई से प्रथम लाइव रे जोड़ी होते, जोड़ी बहुत सुंदर कथा सब रखी से दिग उपर आम आलोचना करते। जो मैंने से देखी ना से लाइवटा देखूँ, विशेषकर पुष्पलता भौणी आमर प्रशांत बारिक भाई से जो भाव में जुक्ति सब रखिले से गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण दिग को सूचाऊँच। आ सुकांत पाढ़ी भाई को तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रत्येक प्रसंग से लाइव करती। तापर रातिर लाइव से आहरी रोमांचकर था जिते ग्रुप आम आलोचना कलु। गगन भाई थे, ज्योति भाई थे, मनोज सिंह भाई, आरके राउत भाई, एमती बहुत जन थे। से ग्रुप लाइव भी बहुत चमत्कार लाइव। आपने से दुईटी भिडियोटे देखूँ, जो मैंने देखी ना मॉर्निंग मसला सहित से ग्रुप डिस्कसन पूर्व लाइवटा देखो, ब्रेकिंग न्यूज लाइव से दुईटा देखूँ। से बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना होती, ऑडियो और भिडियो, सुभाषिष षडंगी बापांकर ऑडियो और बर्तमान भिडियो से दुईटा भितर केमती आकाश पाताल तफात रोचे। विद्याश्री कहते षडंगी बाप पुओ भितर संपर्क ना, षडंगी बाप पुओ भितर संपर्क बहुत खराब। सुभाषिष षडंगी बापा को गाली दिखती, किंतु सुभाषिष षडंगीर बापा अभियोग आनिले जे आली थाना आईआईसी गोचारण केस पुओ को फसई देचे। द्वितीय कथा जे विद्याश्री देले सांघातिक बयान। विद्याश्री जो विद्याश्री सुभाषिष षडंगीर बापांकर ऑडियोटी को भाइराल करी सुभाषिष षडंगी भाभी बदनाम करेंगे, से बुमेरांग होगा। आ से मौसा को बहुत बहुत धन्यवाद जे तांकर पुओ प्रथम आदित्य दास घटना स्वर उठे, बर्तमान पुओ जो गिरफ होती बाप हिसाब से जहाँ करा बहुत बड़ भाव में कले। विद्याश्री को से पूरा कड़ा जवाब देले। मौसा तो पूरा स्पष्ट कहते जे आदित्य दास को स्त्री मारी निहाती भाव में। मौसा पाखे से प्रमाण अच्छी, पुओ जेहेतु घटना को स्वर उठे आप तो समस्त जानते सुभाषिष षडंगीर से गोटे डायलॉग जे बड़ लोक मैंने छोट लोक मैंने मारी, बड़ लोक मान हाथ अच्छी। आ जो ऑडियोटी बर्तमान सबुआड़े शिवाय आ मायाविनी जो ऑडियो, शिवाय मायाविनी भाइराल ऑडियो से प्रमाणित करुच्ची मायाविनी निजे एडमिट कर मो बापा को मारी, मो भाई को मारी। जे इठी से जो आरोप लगाते षडंगी बाप पुओ भितर संपर्क खराब, षडंगी बाप पुओ भितर संपर्क खराब, पुओ माने षडंगी पुओ षडंगी बापा को गाली कर, अर्थात सुभाषिष षडंगी बापा को मद पी गाली करती। एमती अन्य घटना नहीं कि मत बैट भी देले। आ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा है से जो घटना प्रमाणित करदेला जे अंशुमान भाई होते मध्यस्थी। जिते सब ऑडियो सब भाइराल अच्छे पचर अंशुमान भाई हाथ अच्छे, से पूरा विद्याश्री प्रमाणित करदे, से ऑडियो प्रमाणित करदेला। आज जमी देखो गत काली मोर भी ऑडियो भाइराल होता, जोटा कि प्रशांत बारिक भाई अंशुमान भाई कथा होलु से ऑडियो भाइराल है केमती मुझे तो देनी, प्रशांत बारिक भाई देना निश्चित भाव में अंशुमान भाई यहाँ पूरा 100% क्लीयर। एपटे मौसांकर ऑडियो भाइराल होपटे आम ऑडियो भाइराल होते, आउ गोटे ऑडियो भाइराल होता जो ऑडियो दुबई रिलीज होता सिलट अभियान। आम जो सिलट अभियान चलैचे से सिलट अभियान को नहीं दुबई जाना प्रबल रागी, क्या दुबई जाना ये ठिका नहीं से पूरा जो जीआई टैग थाए दुबई जाना ही जीआई टैग नहीं सी केवल आदित्य दास प्रसंग में उठेबे, कारण से डे वन थे। जहा हो धन्यवाद, दुबई जाना उठातु मौसा मौसी विश्वास करके घटना को आगू नियंतु। आ न्यायिक पद्धति ये तारीख पर तारीख मिलू। जय हो, तारीख पर तारीख मिलू। तथापि ये मौसा मौसी लाइव टेक करूँ। आउ गोटे भंज मौसी कथा आलोचना जब करवा, भंज मौसी को एक्सपोज कराला, कारण भंज मौसी होती से व्यक्ति मुझे कहूँ मुझे विधवा गीतटे लिखिली से भंज मौसी को बहुत खराब लगी, सी मत फोन करें कहले संतोष तुम मुहर विधवा शब्दटा सब आउ से भंज मौसी जी आज वकिलाती कर विद्याश्री जिते बड़े मुझे पोस्ट करी मौसा मौसी लाइव करूँ, मौसा मौसी लाइव कले प्रभाव बहुत पड़ो, किंतु से भंज मौसी अपोज कले जे विभिन्न घटना भंजा मौसी अपोज कर सी हाँ पुणी बहुत कथा कहले गोटे मार लुहटा पड़ूता एमती सी भी गोटे अभिशाप देले
ଭଞ୍ଜମାଉସୀ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୁହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଞ୍ଜମାଉସୀ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଭୋଜି ଖାଇଗଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିଭୋଜନ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଆପଣ ତ ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ 3-4ଟା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଇନ ଭାଷାରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଥମ ଏଭିଡେନ୍ସ ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍କୁ ଜୋରଦାର କରୁଥିଲି, ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲଗେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆଇଡି, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଚେନ୍ ନହେଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଆମର ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାକେଶ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶିବଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରଶୁରାମ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏମାନେ ପରଶୁରାମ ଭାଇ ଶିବଶଙ୍କର ଭାଇ ସେଟା କରିବେନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଅଡ଼ିଓ ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଡ଼ିଓ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଭଞ୍ଜମାଉସୀ, ଆଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା, ରାକେଶ ଜେନା ଏ 3 ଜଣ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି। ଆଉ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜମାଉସୀ ସନ୍ଦେହ କରେ କ'ଣ ବି, ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ଜୋରଦାର ଥିଲା, ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ବଦନାମ କରିବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ବଦନାମ କରିବା, ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ଏସ୍ କେ ମହାରଣାଙ୍କୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଆଉ ରହିଲା ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଖାଲି ଯେଉଁ କୁହୁଳୁଥିବା ନିଆଁକୁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କ୍ରିକେଟରେ ଛକା ପିଟି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ସେଞ୍ଚୁରୀ ପିଟି ଦେଉଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ କରିକି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭଳିଆ, ଧୋନି ଭଳିଆ, ସେହୱାଗ ଭଳିଆ ନ ପିଟିଲେ ବି ସେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ 1-2 କରିକି ପୁରା 100 ମାରି ଦେଉଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଭଞ୍ଜମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଭଞ୍ଜମାଉସୀ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ। ରାକେଶ ଜେନା ତ ପୁରା ଠିକା ନେଇଥିଲା ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣା ମୁଁ କରିବି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଜଣ ରାକେଶ ଜେନା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ, ରାକେଶ ଜେନା ପାଇଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ରାକେଶ ଜେନା ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ପରିବାରଟି ଭାଙ୍ଗିଛି। କାରଣ ସେଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମଜୀ ଭାଇ, ବାଙ୍କିର ପ୍ରେମଜୀ ଭାଇ, ସେ ବହୁତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରେମଜୀ ଭାଇ ଘର ଛାଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରଥମ 1 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରେମଜୀ ଭାଇ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ପରିବାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, କିଛିଟା ଖୁଲାସା କରିବା। ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେ ପ୍ରେମଜୀ ଭାଇ ପଳେଇଲେ, ସେ ତା ପଛରେ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ କଥା ହୁଏ, ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାକେଶ ଜେନା ମୋଠୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ଆଜି ଯାଏଁ ସେଇଟା ଫେରାଇଲେନି। ଯେ ମୁଁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିଛିଟା ଲୋକ ଘଟଣାକୁ ଗୁଳି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସୁଭାଷ ଦୀକ୍ଷିତ ଭାଇଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇଥିଲେ, ନିଜେ ଅଂଶୁମାନ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ଭାଇ, ସୁନୀଲଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାକେଶ ଜେନାକୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। ଯେ ମୋର ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଭଞ୍ଜମାଉସୀ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଳି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଉସା ମାଉସୀ ଲାଇଭ୍ କଲେ, ସେ ଲାଇଭ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ। ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଭଞ୍ଜମାଉସୀ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବୁଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ମେସେଞ୍ଜରରେ କଲ୍ କରିବେ, ମେସେଞ୍ଜରରେ କଲ୍ କରି କ'ଣ ତମେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ବଦନାମ କର, ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବିଦେଶୀ ଦୋଷୀ ବୋଲି? ସେ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ଦୋଷୀ ବୋଲି ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କାହିଁକି ତମେ ବିଦେଶୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କର? ମୋତେ ନୁହଁ, ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମଉସାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜମାଉସୀ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ଏତେ ଓକିଲାତି ଭଞ୍ଜମାଉସୀର କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ସେ ଅଡ଼ିଓରେ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା କାରଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ ମଉସାଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ, ମଉସାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଉଠୁଛି ଯେ ଭଞ୍ଜମାଉସୀ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମୋର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପିଏଫଏସ୍ର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆଲୋଚନା କଲି, ଲାଇଭ୍ କରିବି ବୋଲି କହିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର LIC ଥିଲା ନା କହିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଉସୀ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ, ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯେଉଁ ଭୋଜି ଖାଇଗଲ, ସେଇଟାକୁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ କହୁଛ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେପଟେ ମଉସା ମାଉସୀ ଲାଇଭ୍ କଲେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛ, ଯିଏ ଲାଇଭ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛ, ଯିଏ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ତାକୁ ତମେ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛ। ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି? ଆପଣ ହିଁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନେ, ରାକେଶ ଜେନା ଭଳିଆ ଲୋକ, ଆଉ ରାକେଶ ଜେନାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦିଏ, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦିଏ। ଭଞ୍ଜମାଉସୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣାକୁ ଗୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭଞ୍ଜମାଉସୀକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଞ୍ଜମାଉସୀକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଞ୍ଜମାଉସୀର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ରଟା ଜାଣିଦେଲେ, ପ୍ରକୃତ ରୋଲ୍ଟା ଜାଣିଦେଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛି। ମୋତେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ମାଉସୀ ପଛରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଫେକ୍ ଆଇଡି ମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି କହିବା ଯେ ଭଞ୍ଜମାଉସୀ ଯେ ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଉପରେ ଯିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବ, ସେ ତାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ମନା କରିବେ, ଯେ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର।
ଭଞ୍ଜ ମାଉସୀ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର, ସେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀର ଘରକୁ ଯାଇକି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇକି ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଭାଇ। ମୁଁ କନଫର୍ମ, ମୁଁ ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବି। ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ମଉସାଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ଭାଇ ମୋର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଅଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ଦୁବାଇରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ସେଇ ପଛରେ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇଙ୍କର ହାତ ଅଛି। କେମିତି ହାତ ଅଛି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭାଇରାଲ ହେଲା ତାର ସତଟା ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବି। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରେ। ତଥାପି ମୁଁ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିନି। ଯାହାହେଲେ ବି ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଲୋକ, ଯାହାହେଲେ ବି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ କାଲି ଅଂଶୁମାନ ଭାଇଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, 2 ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇଙ୍କର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁନା ବାରିକ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆକାଂକ୍ଷା ଦିଦି କଲ୍ କରିଥିଲେ। ଆକାଂକ୍ଷା ଭାଉଜ କହିଲେ ଯେ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଉସା। ଆକାଂକ୍ଷା ଭାଉଜଙ୍କର ମଉସା ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ। ଆଉ ମୁନା ବାରିକ ଭାଇ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକଙ୍କର ଭାଇ ହେଲା, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଏ, ସେ ଯାହାହେଲେ ବି ମଜାଳିଆ ଲୋକ। ସେ ନଥିଲେ, ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ ନଥିଲେ କି ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇନଥାନ୍ତା, କି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଏମିତି କରିକି ଆଗକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତୁରି ବାଜିଲେ, ଯେଉଁ ନାଗସାପ ଆସିବ, ଫଣା ହଲେଇ କେମିତି ଏମିତି ଆସିବ, ଯଦି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ, ଯଦି ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଯଦି ସେ ଅଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କନଭରସେସନର ବାର୍ତ୍ତାଟା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କିଏ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ପୁରାଣ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କିଏ ଥିଲେ? ନାରାୟଣ। ଠିକ୍, ଅଂଶୁମାନ ଭାଇଙ୍କ ଭୂମିକା ସେୟା। ସେଥିପାଇଁ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୋରି, ମାଓବାଦୀ ପୋଲିସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ଆଉ ପୋଲିସ ଭିତରେ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ବାହାଘର ଟିକେ ଠିକ୍ ହେବ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁନେ, ଏଇ କଥା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ନିଜେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ଯେ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କ'ଣ, ଯେ କି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ନା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ କ୍ଲିୟର କଲେ, ନା ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ କ୍ଲିୟର କଲେ, ନା ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କ୍ଲିୟର କଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ରୋଲ୍ କ'ଣ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହିତ। ଆଉ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଆଉ SK ମହାରଣା ଭାଇ, ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛେ। କାହିଁକିନା ସେଇ 2 ଜଣ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଆହୁରି ସ୍ୱରଟା ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛେ, ଆମେ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ଲେୟାର, ଆମେ ଚୌକା ଛକା ପିଟି ପାରୁନେ, ଆମେ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ଲେୟାର, ଆମ ବଲ୍ଟା ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାର ହେଇପାରୁନି। ଯେଉଁଟା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବାରମ୍ବାର, ମୁକ୍ତିରାହି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ବଲ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାର କରିପାରୁନି। କାରଣ ଆମେ ଚୌକା ଛକା ପିଟି ପାରୁନେ, ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ 1-2 କାଢ଼ି ଚାଲୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ 1-2 ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ରନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଞ୍ଚୁରୀଟିଏ କରୁଛେ କି ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କରୁଛେ, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ। ଆମେ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ହଁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ର ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ କହିଦେଉଛି, ପୁଷ୍ପଲତା ଦିଦି କାଲି ପୁରା ବିଷ ଉଗାଳିଲେ। ସେ ଯାହା ଲାଇଭ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ପୁରା ବାସ୍ତବ କଥା କହିଲେ, ବିଷ ଉଗାଳିଲେ ପୁଷ୍ପଲତା ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ଟପିକ୍, ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ଭାଇ। ବିଷ ଉଗାଳିଲେ ପୁଷ୍ପଲତା ମହାନ୍ତି, ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ହେଲା। ଆଉ ଏଠିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ, ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ମୁନା ବାରିକ ଭାଇ। ଆଉ ଏଠି ବସନ୍ତ ରାଉତ ଭାଇ ମୁନା ବାରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁନା ବାରିକ ଭାଇ ବିଜୟ ଆମର ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବସନ୍ତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁନା ବାରିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୁନା ଭାଇ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆମ ଘରେ 22 ଦିନ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମୋ ମାଆକୁ ଗାଳି ଦେଲା। ମୁନା ବାରିକଙ୍କର ସେଇଟା, ମୁଁ ବାରିକ ଭାଇଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ମୁନା ବାରିକ ଭାଇଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୋ ମାଆକୁ କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେତେବେଳେ 22 ଦିନ ଥିଲେ ନା, ସେଇ ଖବର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଯଦି ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିବ ଯେ ଆପଣ ତ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ଘରେ 22 ଦିନ ଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କ'ଣ ନାଁରେ ଝାନ୍ସୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇ FIR ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ FIR ହେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି 3 ଜଣଙ୍କୁ, ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଭାଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ଭାଇ, ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ପରୀର ପରିବାରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ,
से 3 जन जाक मिसिक करथिले आ फेरिला बेले अरुण साहू को जो भलिया साहित्यिक भाषा रे गाली कले अरुण साहू बोध हुए जीवन में से गाली केबे सुन नथिबे आ सेठी बेले बेले मते भी मु जते लाइवटा देखिथिले मते खुशी लागिथिला दुख भी लागिथिला खुशी लागिथिला एइथि पय जे जो लोकटी परी हत्याकांड घटना को गोली करूची जहार पृष्ठपोषकतार परी हत्याकांड गुमर फिटुनी गोटे निरीह पिला दंड पाईगला जे से लोक को निहाती भाव में भाव में साहित्यिक भाषा रे गाली दबार आवश्यकता थिला जोटा आमे माने देई पारुने सुभाषिष षडंगी देले सेथिपय तांको बहुत बहुत धन्यवाद मध्य दबाक पड़ला किंतु दुख लागिला जे एई भली कहिबा द्वारा तांकर इमेज टी खराब होला सेटा दुख भी लागिला एपटे खुशी लागिला एपटे दुख भी लागिला खुशी लागिबार कारण अरुण साहू को एई भली गालीर आवश्यकता ही थिला दुख लगिला एइथिपय जे जने व्यक्तिंगर इमेज टी खराब होला सुभाषिष षडंगी इमेज टी खराब लोक कहले एइभली भाषा प्रयोग ठीक न नियति यापर सबुर पॉजिटिव अछि नेगेटिव अछि हां जे मुन्ना बारिक मैं कहली आपन घर जते से 22 दिन थिले सेटा मु जानिनी आउ कि आपन को से कोन बे सोधिला मु जानिनी किंतु प्रशांत बारिक मु से प्रश्न पचारिली लाइव रे जे आपन को भीतर तो इते क्षीर नीरर संपर्क थिला हठात फाट सृष्टि होला कोन पे सेटा मु ता पचारिली से भी उत्तर रखिले जे अंशुमान महांती को केंद्र करी तांको भीतर झगड़ा हला आपण माने से पूर्व लाइव देखंतु हाँ विकास भाई नमस्कार विकास भाई बढ़िया कमेंट कले जे मध्यस्थ ऊपर से गोटे भल कमेंट करछंती टिके मो अवश्य पढ़ी पारुनी व्हाइट कलर रही जाउची तथापि चेष्टा करिवा समस्त मेन प्लेयर को मैनेज करा जायछि हाँ समस्त मेन प्लेयर को मैनेज कराई मायाबिनी बहुत टंका खर्च है तुम लाइफ ताको असुविधा हे आग को पुणी बटिका खाई समस्त को ब्लैकमेल करा जाई पारे निहाती भाव में बटिकार पूर्वाभास दिया सरला जे जो माने सामाजिक गणमाध्यम रे मते बदनाम करुछंदी जो माने सामाजिक गणमाध्यम रे मते बदनाम करुछंदी सेमानक ऊपर मु साइबर कैफे द्वारस्थ हेबी साइबर कैफे अर्थ कोन साइबर कैफे कौन द्वारस्थ हम साइबर कैफे इंटरनेट ब्राउजिंग करा जाए आपन जीवे 10-15 टका 50 टका दे आपन इंटरनेट रो सुविधा उपभोग करि परिबे किंतु साइबर कैफे कौन साइबर केस दिया जाए एटा मु प्रथम थर सुनली तापर आउ गोटे कथा हला जे तांको बदनाम करा जाउची बदनाम गळीर झियो बोली तांको आउची जे तमे कोन बदनाम गळीर झियो मायाबिनी कोन बदनाम गळीर झियो मायाबिनी भूल रे बोध हुए शिवायम साहब को कॉल करी कहि देइची जे मु मो बापा को मारिची मु मो स्वामी के मारिची सेटा भूल रे बसत बोधे कहि देइची किंतु बदनाम गळीर से झियो नो बदनाम गळीर झियो आउ की बदनाम गळीर झियो होची साइको लेडी बदनाम गळीर झियो हला साइको लेडी कारण सी होची गोटे जो गरीब माइप सबुरी शाड़ी गरीब माइप सबुरी शाड़ी से भलिया गोटे बदनाम झियो को तमे बदनाम कर देलो जे को आधार रे बदनाम कर आ जो गणमाध्यम आज पूरा विद्याश्री प्रतिक्रिया को पूरा बाटिकी पी जाउछंदी बीट बाय बीट तांको गणमाध्यम रे प्रकाश करूछंदी तांको जीवन रे औकात नाही जे से विद्याश्री आ शिवायर कन्वर्सेशन रो ऑडियो प्ले करि परिबे आ जो दिन से माने से ऑडियो प्ले करिवे सेही दिन तांको बेपार बुड़ी जीव कारण से माने शासक दलर गोटे पाद चटा गोलाम कुकुर जदि सेतिक न होइथांते ताले जदि से औकात ले गणमाध्यम मानकर औकात अछि ताले से मानकर जदि दम अछि शिवा साहू को लाइव रे डाकंतु शिवा साहू विद्याश्री दुई जन को नै कि गोटे ग्रुप डिस्कशन करंतु जो ग्रुप डिस्कशन रे से ऑडियो ऊपर आलोचना हो आ जदि दम अछि से माने सुभाषिष षडंगीर बापा आ मायाबिनी को डकांतु डकै कि गोटे ग्रुप आलोचना करंतु मायाबिनी कथा को तुम बाटी पूरा पी जाऊच कला रातिर कला कहानी शुणुची अन्य जिनस करूच किंतु मायाबिनी जवाब जिते सुभाषिष षडंगीर बापा महेश्वर षडंगी से तुम दम अच्छी जदि महेश्वर षडंगीर वीडियो दुईटा को प्ले कर शिवा सागर ऑडियो प्ले कर किंतु तुम मैंने प्ले कर साइको लेडी फेरार ये जिनसा प्ले कर ठीक अच्छे ये तो बहुत प्रसंग आलोचना है आम मुख्य प्रसंग बर्तमान पलि आसवा मुख्य प्रसंग है जे वर्तमान विधानसभा बैठक प्रथम आरंभ करिया सौम्य रंजन को पाखरु आम घर हालचाल परी घटना गोटे छोट घटना से आरंभ करिया सूर्य राउतंगार स्टेटमेंट गोटे पलि आसवा कांग्रेस भूमिका उपर गोटे पलि आसवा जे प्रथम सौम्यरंजन पट्टनायक रागिले कौन पे सौम्यरंजन पट्टनायक कहले कौन पे सौम्यरंजन पट्टनायक मोर टे परिचय ये देवा पड़े सौम्यरंजन पट्टनायक कथा आलोचना कले निश्चित भाव में मोर परिचय टे देवी क्या मुझे मो परिचय न नहीं कि सौम्य पट्टनायक विषय में आलोचना करी गोटे भूल हम आ बही सुपर हिट हेनी
ମୁଁ ହେଉଛି 2014 ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୋର ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଝାଡ଼ୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଇଦାନକୁ ଆସିଥିଲେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁଅ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ପାର୍ଟିଟା ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ଯିଏ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଂ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ, ଯାହାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ମଙ୍ଗ ଅଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗୁଆଳ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କଲେ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 2014 ମସିହାରେ। ଆଉ ସେ 2014 ମସିହାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲି, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ କଥା ଆସିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଉତ୍ତର ରଖିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେ ଏଠି ଆମେ କହିବା ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ରାଗିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କହିଲେ କ'ଣ? ବିଧାନସଭା କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଏଠି କେହି ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବେନି ଯେ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଟିକେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ନୀରବ ରହିବା, ପରିଘଟଣାରେ ନୀରବ ରହିବା, ଆଦିତ୍ୟ ଘଟଣାରେ ନୀରବ ରହିବା, ମମିତା ମେହର ଘଟଣାରେ ନୀରବ ରହିବା, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଘଟଣାକୁ ଗୋଳି କରିବା। କାହ୍ନା ଯେଉଁଠି ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାହ୍ନା, 8 ବର୍ଷର କାହ୍ନା, ଯିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର ଫାଇଦା ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କଲାନି, ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବ ରହିବା। ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିର କାମ? ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କେଉଁଝର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ବାରମ୍ବାର ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ 2 ଥର ଲଢ଼ିବା ପରେ ତୃତୀୟ ଥର ଆପଣ ସାଲିସ୍ ରାଜନୀତି କଲା ପରେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ପାଇକି ଜିତିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଳେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଟିଆ ବିକଳରେ ଔଷଧ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ, ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ି, ମାଠିଆର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଝାଡ଼ୁର ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମହୋଦୟ ହାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଳ୍ପ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମୁଁ ପାଇଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଥର ନୟାଗଡ଼ରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସେନାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେଲି, ମୁଁ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଝାଡ଼ୁ ସେନା, ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସନ୍ତୋଷ ତୁ କ'ଣ ରାଜନୀତି କରୁନୁ? ତମେ ନୁହଁ କି ଆପଣ ନୁହଁ, ତୁ କ'ଣ ରାଜନୀତି କରୁନୁ? ରାଜନୀତିରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ମାଡ଼ ହେବ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ ଖୋଜି ମୋ ପରିଚୟ, ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ନେବ। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ହଉ, ସେ ସିଲଟ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ଚାଲିବ, ଆଉ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେଉଁଟା ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାଲି ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆମର କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଅଧିକ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ଢେଙ୍କାନାଳର ହାତ ଗଣତି 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଚିହ୍ନିନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଏତେ ଲୋକ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଟିମ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସିଲଟ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇ, ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ ଭାଇ, ଆଉ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ଭାଇ, ବିନୟ ଭାଇ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇ, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଲାଇଭ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରୁ ଟିକେ ପଳାଇ ଆସିବା। ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ କାହିଁକି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଲେ ଯେ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଅପବିତ୍ର ଲୋକକୁ ପୁରା ଯିବନି, 4:30 ରାତିରୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ପଶିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ତାପରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଧାନସଭା ହାଲଚାଲ। ସେହିପରି ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଯାହା କହିବେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଯେ ଏଠି ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ପୁରେଇ ଦେବାନି, ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଅପବିତ୍ର ଲୋକର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ, ରାଗି ଉଠିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ବିଧାନସଭା କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଶିବାର ହକ୍ ଅଛି। ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନୀରବ ରହିବେ, ସେଠି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବନି। ଯେତିକି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ରହୁଛି ସେତିକି ସମୟ ଚାଲିବନି, ଅଯଥାରେ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯିବ, ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାକୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଟିରେ ପୁରା ତାଲା ଦେଇକି ବସିବେ, ସେ କିଛି କହିବେନି। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
टिके सौम्यरंजन बाबू गोटे आम घर हालचाल लिखु जे आदर्श मुख्यमंत्री डेफिनेशन कौन आठी जो बालेश्वर बाहापिया टाउटरिया ठक दलाल आमर पर्यटन मंत्री कंधमाल भाषण देले जे नवीन बाबू भल सब कम कर बहुत किसी कहते स्पेशल लाइव जो मैंने देखी ना देखी नि ज्योति पाणिग्राही को कोहलिया काउंटर कराई से ज्योति पाणिग्राही अंचल गोटे दुखद खबर आस गोटे छोट मुक बधिर झीटे मुक आ बधिर शाल घर तंकर मुख्यमंत्री को से चिट्ठी लिखिले जे गोटे घर टे दि जाऊ समस्त को देखा कले सबू गणमाध्यम खबर बाहरला किंतु दुखर कथा जे आज जाए से मुक बधिर पिलाटी को सरकारी सहायता मिललानी ना पक्का घर टे मिलला ना अन्य सुविधा मिलला से झीटी जिते मो सहित प्रथम कॉल करथिला मत बहुत भी दुख भी लगी कथा शुणी जे से ज्योति पाणिग्राही बाहापिया टाउटरिया ठक दलाल पर्यटन मंत्री एते विशेषण मु लगेली से निहाती अयोग्य लोकटे बापा थिले नेता जे सेई लोक जे कलाहांडी कंधमाल भाषण टे मारुथिले से टिके सेई पानी से झीर नाटी मोर भूली जाइए सम पानी से पानी को टिके साक्षात करंतु मुख से सिमुलियाना खैरा से निर्वाचन लड़े से झील को टिके साक्षात करंतु तार घर कहीं ना नवीन बाबूंकर जो आदर्श मुख्यमंत्री नवीन बाबूंकर आदर्श योजनार आदर्श हिताधिकारी कहीं से हो आदर्श मुख्यमंत्री आदर्श योजनार आदर्श हिताधिकारी कौन पे से पानी हो पार से पानी को घर केबे मिलिबो सेटा बड़ प्रश्न आउ एठी आलोचना करिया सौम्यरंजन बाबूंकर घर जे जो कहले नेता लोक कहीं निर्वाचित करिसंती नेता एइथिपे निर्वाचित करछन्ते आपण मुंडियापड़ा पहाड़टा को पूरा खोलिकी खाइदेले आपणकर लोक मुंडियापड़ा पूरा शिल्प विहीन पछुआ अनुन्नत खोर्धा जिलार ब्लॉक होची बोलगड़ ब्लॉक से बोलगड़ बेकुनिया सेठी किछि नाही नयागढ़ संपूर्ण अनुन्नत सेठी भी किछि नाही आ खोर्धा नयागढ़ सीमांतर एकमात्र पर्यटन स्थली जहार पूरा बहुत भल पर्यटन स्थली कि अवहेलित अवस्था अच्छी मुंडियापड़ा से मुंडियापड़ा पहाड़ को सौम्यरंजन बाबूंकर लोक खोली खाइदेले आज जो कान्हार जो दुर्घटना घटिला केवल से दैनिक हजार हजार शह शह संख्यार ट्रिप्र चिप्स चालन हो जोटे अणओसारी रास्ता भितर शह शह संख्यार ट्रक यातायात कर जो समय बहुत लोक जीवन गला बहुत लोक पंगु गले कान्हार स्वास्थ्य अवस्था बर्तमान कौन अच्छी मु भी दुखित जे मु 10-15 दिन हो सहित जोगाजोग सहित समय अभाव जो समान भाव में आप देखु जे जो चालाण सब है जो कालिया बोली जड़े व्यक्ति अच्छा बेणु बोली जड़े व्यक्ति अच्छा गोया बोली जड़े व्यक्ति अच्छा ये सब होती सौम्य बाबूंर लोक कौन पाई से जो चालाण आपण सौम्य बाबू जो कहले लोक आमको जिते आम विधानसभा भर पशु आम हक अच्छे आपण लोक जिते आपण मान हक अच्छे आपण अधिकार अच्छे आपण बाहर पुलिस अच्छी आपण बाहर तहसिलदार अच्छा आपण बाहर बीडीओ अच्छा आपण बाहर कलेक्टर अच्छा आपण बाहर सब कलेक्टर अच्छा एडीएम अच्छा समस्त अच्छा से आपण पहाड़टा खोली खाईदे जदि ए कथा मिछ ताले सौम्य बाबू टी उत्तर रखते जे मुंडियापड़ा पहाड़ जोटा एटा तो 2टा जिले आसूची खोर्धा जिला आसूची नयागढ़ जिला आसूची तार जो नयागढ़ जे खोर्धा जिला पार्ट सुरक्षित अच्छे कि नयागढ़ जिलार पटु पहाड़ को कोरे सारे केते कोरे गोटे विशाल साम्राज्य आप विश्वास करें जे पहाड़ खोली खोली से जड़े मालामाल हो गले कोटिपति हो गले लोक मु निश्चित भाव में कड़ा भाषा ये निंदा करी जेहेतु मुझे पारंपरिक प्रतिद्वंदी कारण मुझे निर्वाचन मंडली लड़ी 2014 मु लड़ी आगामी दिन में से लड़ाई जोरदार हम आम सिलट तरफ प्रार्थी दिज्व सिलट परिवार निश्चित भाव में भापुर में प्रमुख भूमिका नब श्रीधर भाई बर्तमान अच्छा मो सहित श्रीधर भाई टी रिक्वेस्ट पठातु भाई किसी प्रतिक्रिया नवा जे इटी आम घर हालचाल सौम्य बाबू टी उत्तर दिंतु मुंडियापड़ा पहाड़ सुरक्षित तो मुंडियापड़ा पहाड़ एठी झिंटिका मारिकी बणी खिया बणी मारी जो कहते झिंटिका मारी बणी पोषा हो 80 कोटी महादुर्नीति है केमती
सौम्य बाबू जेहेतु लोकप्रतिनिधि आपण कौन नीरव रहा आपण को लोक जितैले भापुर ब्लॉक रे केतोटी पंचायत रे केतोटी किडनी रोगी अच्छी जो मानकर जीवन गलानी आपण आपणकर 2.5 वर्ष शासन काल में कौन टा उखाड़ी टिके उत्तर रखु महानदीर पार्श्वर लोक महानदी अववाहिकार लोक मैंने कौन पे किडनी रोगर शिकार होती से तथ्य अच्छी कि आपण पाखे आप 15 वर्ष है से जगह राजनीति कले 2.5 वर्ष है जीति सारे किंतु से तथ्य आपण पाखे अच्छी कि टिके जिला प्रसंग टिके पलि आसवा दिलीप भाई प्रसंग दिलीप भाई एवं तांकर आद्याशा झील 2 वर्षर झील ता ऊपर आपण केबे जानिछंती कि तांकु नै कि आपण गणमाध्यम टिके करिवो कि तांकु टिके सरकारी सहायता देबे कि तांकर घर नाही कि तांकर स्त्री तांकु छाडी पळैछंती बरहमपुर कोर्ट रो जजमेंट को आमे बहुत प्रशंसा करिबा जहा हो स्त्री रो दीर्घ दिन रो जो संग्राम फल रे तांकु न्याय मिलिला जो गुरुत्वपूर्ण राय देले जे पुलिस खोजिबो घर भड़ा पुलिस डेली रिपोर्ट दबो से माने केमति रहउछंती जे दिलीप बाबू को जिते सी जो थानार द्वारस्थ हेले शियाल बाबू कहले मत पचारि छुआ जन्म कर कि मत पचारि बाहा होइथिलो कि जो पचारि मत पचारि बाहा कि एठी देखंतु बरहमपुर जजमेंट बहुत स्वागत योग्य निहाती भाव में नयागढ़ जजमेंट से भाई सी दरकार नयागढ़ सब कलेक्टर सहित मुझे आलोचना करी किंतु सब कलेक्टर से भाई संतोषजनक उत्तर पाइलेनी आठी पोमा टुडू तो संपूर्ण गोटे मूक बधिर कलेक्टर ना से केबे गणमाध्यम प्रेस मीट करती ना से लोक कथा केबे देखती ना शुणती कौन कहती किंतु धन्यवाद देवी मु प्रथम थर सहित कथा होती कान्हा प्रसंग में कथा होती जो से कहले जे मु आमे जिला प्रशासन सब करि आमे वी आर लुकिंग इनटू द मैटर वी आर फॉलोइंग इट अप इंग्लिश रे कहले किंतु दुखर कथा जे आज जाए कान्हा को सरकारी सहायता मिलिला तो टिके उत्तर रखु निहाती भाव में दिलीप भाई प्रसंग कान्हा प्रसंग ताकू नहीं आम ग्रुप लाइव करवा अजय राउत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जे 15-20 मिनिट से प्रसंग में आलोचना कर जो मैंने देखी ना से वीडियो देखूँ यूट्यूब रे छड़ा फेसबुक रे छड़ा आहरी मत छोट छोट क्लिप कर छाड़ा एटी शियाल भाया पुलिस अच्छा एटी आलीर थाना पुलिस अधिकारी अच्छा एटी नयागढ़ पुलिस अधिकारी अच्छा जो मैंने हाँ ये बहुत प्रकार गोली कर सी ममता पंडा हो सौम्यरंजन घटना ममता पंडा बहुत चर्चा आंबुलांस अटक आरंभ कर घर तलाश अभियान करवा जवानबंदी नवा जे एते कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर जे घटना घटवा पूर्वर सौम्यरंजन को मृत्यु पूर्वर सी आसिक जगह उपर पहुँची गले एते कर्तव्यनिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी ममता पंडा एते संध्या राणी मैडम एते कर्तव्यनिष्ठ जे से जितेबाला मु केन्द्रापड़ा पटामुंडई एसडीपीओ संध्या मैडम सहित कथा हेली सी एते सचेतन एते से ज्ञानी एते से तदंत एते स्ट्रंग ऑफिसर से मते कहले जे घटना विषय मु जानिनी सुभाषिष षडंग विषय मु जानिनी किंतु पूर्व दिन बाइट देछंती जे गोचारण घटना रे रबरी केस रे गिरफ करायछ किंतु जने लोकप्रतिनिधि को मु परिचय देली दी थर गोटे थर रणपुर ठिया है एमएलए रे गोटे थर खंडपड़ा रे ठिया है आगामी दिन में 2024 रे खंडपड़ा एमपी भाव में छिड़ा ये परिचय देखिए मुझे एसडीपीओ मैडम सहित कथा होती तापर से भिड़ी उत्तर रखिले जे ममता पंडार देखूँ एठी संध्या मैडम को देखूँ आ रीना मैडम हेले से ऑफिसर जे परीर बापा माँ को माड़ मारी आउ बड़ बापा बड़ माँ को एमती बाढ़ मारिले जे से बर्तमान पूरा पूरा असुस्थ रीना मैडम तीनोटी मैडम देखूँ रीना ममता संध्या रीना ममता संध्या तीन जन कथा देखो यही गोटे स्पेशल लाइव हम रीना ममता संध्या यही 3 जन गोटे स्पेशल लाइव हम ये 3 जन महिला अवदान कौन तांकर दबंगगिरी से निहाती आम चर्चा करिया धन्यवाद बंधुगण हाँ टी अपराजिता आरंभ कले सुर राउत पाखु सौम्यरंजन कथा आलोचना कले जदि बीजेपी कथा आलोचना न करिबा ताले ठी असंपूर्ण रही आलोचना बीजेपी कथा टी आलोचना करदे मॉर्निंग मसला को समाप्त करदे न्यूटन्स थर्ड लॉ अपराजिता मैडम दक्ष आईएएस अफिसर शिक्षा विभाग दायित्व थे से न्यूटन्स थर्ड लॉ को पूरा संपूर्ण भाव में घोषिक मुखस्त कर न्यूटन्स थर्ड लॉ को से संपूर्ण भाव में घोषिक मुखस्त कर प्रत्येक क्रियार समान और विपरीत प्रतिक्रिया थाए जे जो दिन से न्यूटन्स थर्ड लॉ पर स्टेटमेंट रखिले ता परदिन अंडामाड़ है
निहाती भाव हवा उचित थिला हैला कारण सी भी निजे जानीपारे कारण प्रतिक्रियाटा है अंडामाड़ जे क्रियाटा कौन थिला कौ क्रिया बल से अंडामाड़ प्रतिक्रियाटा आसला निश्चिंत भाव में अपराजिता षडंगी तर्जमा करेंगे आ सी भी आह्वान देते से बाइट्रे मत आज कहीं जड़े सांसद को कहीं कला पताका देखा जदि मत 3टी कला पताका देखब मुझे अधिक देखापी मुझे आह्वान करुचे आहरी अधिक देखा जाओ कला पताका मत आईटा मत काम करने शक्ति आ प्रेरणा जोगेब आईटा मोर स्पीड को इनक्रीज कर मोर दक्षतार विकास कर विरोध अपराजिता षडंगीर दक्षता को विकास कर कार्यशैली को त्वरान्वित कर ठीक कथा आपण जो दिन ये तत्वटा देले से आपण को आहरी आपण कार्यशैली को बढ़ाई एवं आपण दक्षता वृद्धि करने आपण दक्षता को त्वरान्वित करने से आपण प्रतिक्रिया प्रकाश पाले अंडामाड़ जो आपण थानार द्वारस्थ हेले जे आपण तो आह्वान करती जे ये भाया जिनस को आपण तो कहते 3 जगह मत 10 पताका देखाओ जे आपण थानार द्वारस्थ हेले कौन पे तापर पर से गोटे प्रतिक्रिया देले अंडामाड़ क्या करा जाए अंडामाड़ ताकू से नेता को करा जाए जो नेता जनता सुख दुखर साथी नुह जे आपण होचंती जनता सुख दुखर साथी जितेबले आदित्य दास घटना को नहीं आपण को साक्षात कराइला आपण आज जाए नीरव रहिले आपण होचंती से नेत्री आपण निज निर्वाचन मंडली कथा बुझीपार ना निर्वाचन मंडली बहुचर्चित मानव प्रेमी आदित्य दास हत्याकांड घटना जोटा 1.5 वर्ष है जहाँ पर परदा हटि पारुनी जोटा को नहीं पूरा प्रमाण अच्छी किंतु प्रमाण को नष्ट करा जाउची सेठी आपण नीरव रहउछंती ता अर्थ आपण अपराधी मान सहित हाथ मिलैछंती आपण अपराध को प्रोत्साहन दउछंती जदि आपण सेति करि नथांदे ताहाले ए ओडिसार ए स्थिति हे नथांदा आपण निश्चित भाव में प्रमाणित करुच्ची जे आपण सब घटना जानी एमती कौ पिला नहीं कौ लोक ओडिशार नहीं जे मानव प्रेमी आदित्य दास घटना जानी से महेश्वर षडंगी कथा देखंतु सुभाषिष षडंगी बापा से भी कहले जे ओडिशार घरे घरे परिचित घटना आदित्य दास स्त्री ही मारिकी क्या लगे लोक लगे ट्रेन धाड़ा पर पकई एटी नना गोटे चिठी लिखी चुपचाप बस पड़े प्रताप षडंगी गोटे चिठी लिखाला कहीं लिखाला कारण विद्याश्री सहित ननांकर गोटे फोटोटे थिला काले लोक प्रश्न करदेवे कि बीजेपी लिंक तांको दल बदनाम होते बेले केन्द्रमंत्री था जदि केन्द्रमंत्री जातीय प्रसंग है बहुत बड़ा भूल हो केन्द्रमंत्री बर्तमान लिंक कारण नना से बहुत हाइलाइट था श्लोक को पढ़ी से हाइलाइट था श्लोक पढ़ी पढ़ी चाल पोखरी में गाधे गाधे चाल घर भिड देखे देखी नना पूरा जातीय स्तर में बहुत चर्चित थे जदि से समय चर्चार शिखर में थिबा बेले जदि आदित्य दास घटनार से विद्याश्री और ननांकर फोटोटी भाइराल हो जाता जदि भाग्य बल यहाँ जातीय प्रसंग हो जाता ताले ननांकर मंत्री पद पड़े था धला पोशाक कला दाग लगी जाता से सी आगुआ गोटे भैक्सीन नहीं गले नना गोटे आगुआ भैक्सीन नहीं गले जे गोटे चिठीटे लिखिदेवी तदंत कर बास लोक मत जदि विरोध करेंगे भाई देख मुझे संपृक्त ना एमती केते लोक आसे क्या सहित फोटोटी उठेदेवे से क्रम विद्याश्री मो सहित फोटोटी उठे नहीं पारे किंतु मु निर्दोष मोर यही घटना सहित किसी संपृक्ति ना से गोटे चिठीटे लिखिदेले से चुप बसीगले जो लोक घटनार 15 दिन भितर चिठी लिखिदेला से घटनार 1.5 वर्ष भितर कौन से जानी ना घटना कौन चले नना कहीं नीरव आरके भाई मते फोन करी कहले विजय महापात्र कुआडे गोटे भिडियोटे कर परी आदित्य मिक्स मसला गोटे कर सब प्रसंग नहीं से गोटे मिक्स मसला तैयारी कर जेहेतु गोटे भिडियो कर नीरव अच्छा हो विजय महापात्र बाबू आपण को पाटपुरा पूरा बाहागर होता आदित्य दास घटना पाटपुरा बाहागर होता आप तो ममिता मेहर प्रसंग बढ़िया लाइव कले बहुत संक्षिप्त कहती ओडिशार घरे घरे परिचित जन मुख्यमंत्री प्रार्थी तथा नवीन पट्टनायक को भयभीत करने लोक होती विजय महापात्र जार राजनीति में दबदबा अच्छी किंतु तांकरी निर्वाचन मंडली पाटपुरा निर्वाचन मंडली रे आदित्य दासंकर सटडाउन समय आदित्य दासंकर व्रतघर करागला बाहागर करागला किंतु विजय महापात्र कौन पे नीरव आदित्य घटना आपण जान ना आपण जो 1.5 ममिता मेहर घटना आपण पूरा मुंह खोलदेले किंतु आदित्य दास प्रसंग कहीं मुंह खोलना
आपणकर विकास महापात्र सहित किसी लिंक अच्छी कि सी महापात्र आपण महापात्र तांको घर पाटकुरा आपण घर पाटकुरा किसी लिंक अच्छी कि विजय महापात्र बड़ प्रश्न। केन्द्रापड़ार पूर्वतन सांसद तथा वर्तमान बीजेपी गोटे भल फिगर आप अनुमान करूँ किए जय पंडा। जय पंडा भी नीरव। जय पंडा कौन आदित्य घटना जानी ना केन्द्रापड़ा घटता बाहर जय पंडा विकास महापात्र सहित कौन लिंक आ गए प्रसंग आसवा धर्मेंद्र प्रधान सी कौन तांको भूमिका कौन से कौन जानना आपण मैंने जब आदित्य दास प्रसंग उठेबे आपण पॉपुलैरिटी कमी जीव कि ना आपण एठी अपराधी सहित हाथ मिलैछन आपण सब प्रसंग उठाउछन किंतु ए प्रसंग उठाउ ना कारण कौन सौम्यरंजन पट्टनायक छाड़ू विजय वाला बहुत आलोचना करवानी सौम्यरंजन पट्टनायक आलोचना करवा जेहेतु आज आरंभ करे टॉपिक सौम्यरंजन पाखे क्लोज करवा सौम्यरंजन पाखे सौम्यरंजन बाबू आईन ता बाटर जाऊँ बबी बाबू कहते माँ को मामू घर प्रमिला माउसी कहले माउसी न प्रमिला मल्लिक माउसी से कहले आईन ता बाटर जाऊँ देवी मौसा कहले आईन ता बाटर जाऊँ आ जो सब मुखपात्र अच्छा समस्त आईन ता बाटर जाऊँ आदित्य दास घटना आईन को बाटर जाऊँ तुम पाखे दक्ष तदंतकारी अफिसर अच्छा चार्जसीट दाखल कले पुणी आडिशनाल आफिडेविट आम दबू आमको गोटे समय दि जाऊ अतिरिक्त सत्यपाठ दाखल करा समय दि जाऊ तुम तदंत सरला चार्जसीट देल आत्महत्या कर सारे आउ कि आडिशनाल तदंत तुम आफिडेविट दब आउ कौन आडिशनाल आफिडेविट आवश्यकता अच्छी कि आडिशनाल आफिडेविट दब देल कौन से निहत हवा दरकार आलोचना। समीर दास कहले व्हाट नवीन थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमोरो मुझे आपको देखली नवीन कौन चिंता करती इंडिया कौन चिंता करे ओडिशा कौन इंडिया कौन मु बारंबार सब बांगालोर को नहीं कंपेयर करे से समीर गोटे प्रश्न समीर दास को प्रश्न समीर दास तुम आदित्य प्रसंग जानच ना नहीं व्हाट नवीन थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमोरो आदित्य दास घर नवीन घर पर 1.5 किलोमीटर दूर आदित्य घटना घटला 1.5 वर्ष होगा तदंत सरुनी समीर दास आप जानते ना नहीं व्हाट नवीन थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमोरो जे आपण को नवीन कौन चिंता करती जे आदित्य दास न्याय न पाऊ आपण को नवीन कौन चिंता करती जे आदित्य दास घटना प्रदान हटू ना आपण को नवीन जानी ना घर पाखे 1.5 किलोमीटर दूर बर्तमान घटना घटी चिठी भी लिखाई से अंध शासक धृतराष्ट्र समीर दास टी उत्तर रख समीर महांती को भी साक्षात कराई बीजेपी समीर महांती से भी नीरव। अच्युत सामंत कहले अच्युत सामंत कंधमाल भाषण मुझे शुणुली नवीन जहाँ करती से नवीन जहाँ कहती से करती जे नवीन कौन कहते जे आदित्य घटना तदंत न सरू अच्युत बाबू से तो शिक्षा बेपारी स्वास्थ्य बेपारी स्मार्ट कार्ड को नहीं पूरा खुशी ये की प्रशंसा से गदगद गदगद करदे मुझे केवे शुणी नी अच्युत सामंत भाषण के शुणी नी से कंधमाल भाषण फास्ट भाषण अच्युत सामंत प्रथम भाषण मुझे शुणिली कंधमाल भाषण आ कंधमाल भाषण पूरा घेरीगली कि स्वास्थ्य बेपारी शिक्षा बेपारी एत टेकीदे नवीन पट्टनायक को पूरा चमत्कार ब्यूटीफुल। अच्युत सामंत कहले नवीन जहाँ कहती से करती नवीन कौन कहते नवीन तो हाँ जहाँ कहती करदे अरे विभाग को संभाली पार न गृहमंत्री परा निज विभाग को संभाली पार्छ तुम घर पाखे 1.5 किलोमीटर दूर आदित्य दास मृत्यु होती तुम विभाग दक्ष अफिसर मैंने तदंत कर जीआरपी गला बिरियानी खाई तदंत गला शशुर घरे क्राइमब्रांच गला सी भी कहला ये जीआरपी तो बिरियानी खाला आम टे भल जिन खाईदे जीआरपी बिरियानी खाइला जाकि तदंत करी आम छाड़देव आम भी जाकि बिरियानी खाई आसबू सी भी पुलिस आम पुलिस सी जीआरपी पुलिस क्राइमब्रांच भी पुलिस जीआरपी जदि जाकि शशुर घरे प्रीतिभोजन कर एटा क्राइमब्रांच संभाल तो क्राइमब्रांच कहला आम भी प्रीतिभोजन करके आसी
ଏଠି ଟିକେ ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁ ଟିକେ କହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ବିଦେଶୀ କନ୍ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୀରା ପରିଡ଼ା ଭଲ ଶୋଟିଏ କରନ୍ତି କିନ୍ନରଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଇଭରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମସଲାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଭଏସ୍ ଫର୍ ସୋସାଇଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମସଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତିକି ପଚାରିବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡଟି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ ଦେଉଛି ତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ଆପଣ କନ୍ଧମାଳରେ ବାରମ୍ବାର ଟେକିଲେ ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋତି ପକାଇଲେ ସେଇ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ BSKY ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ ଦେଉଛି ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ନବୀନ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ଯାହା କହନ୍ତି ସେଇଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ନବୀନ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ସେୟା କରନ୍ତି ଏଠି ନବୀନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସରକାର ସହିତ ପଙ୍ଗା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର ନହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ କରିଦେବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ସମୀର ଦାସ ବାବୁ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ ବବି ଦାସ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ କୁମ୍ଭୀର ଆଖିରୁ ଦେଖିକି ଯାହାର ଲୁହ ବାହାରେ ଯିଏ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ଅରୁଣ ବାବୁ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ବିଶେଷଣ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ କହିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିବେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭାବୁଥିବା ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ 10-15ଟା ବିଶେଷଣ ଲଗାଇବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 15ଟା ବିଶେଷଣ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ ଯେ ସେଇଠି ଆମେ ଟିକେ ବିଶେଷଣ ଲଗାଇକି ଅରୁଣ ବାବୁ ଟିକେ କହିବା ପରିଘଟଣାରେ ନୀରବ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିନଥିବା କାଳିଆ ସାରଙ୍କ ଅଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନୁଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ନୟାଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଡ଼ ନହେଲେ ଏଥର ମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ 4 ଥର ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଧାୟକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚିନିକଳର ଚାଲୁ ନ କରିଥିବା ନେତା ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଇନଥିବା ନେତା ବଲାଙ୍ଗୀ ବନ୍ଧର ମୁଣ୍ଡି ପାରି ନଥିବା ନେତା ତଥା ଦୁଇଟି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ସି ଯେମିତି ବିଶେଷଣ ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ସେମିତି ବିଶେଷଣ ଲଗେଇକି କହିଲି ଯେ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପୁରା ବିଜେଡି ଟିମ୍ର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବବି ଦାସ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ସମୀର ଦାସ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣାର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣା କ'ଣ କେବେ ଘଟିଥିଲା କେଉଁଠି ଘଟିଥିଲା କାହିଁକି ଘଟିଥିଲା ଜିଆରପି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଆଇନ କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ବିତର୍କର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ ଆମ ସିଲଟ ପରିବାରରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆସନ୍ତୁ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଆସନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉ ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣାର ଗତି କୁଆଡ଼େ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ କି ଆଦିତ୍ୟ ସେପରି ଆଲୋଚନା ହେଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମସଲାକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଠାନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନେବା ନଚେତ ଲାଇଭକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା
आज चेष्टा करिबा सुभाषिष षडंगीर बापांकु टे लाइव रे आनिबा आउ बहुत दिन हम आम कान्हा प्रसंग आलोचना करने से पर आलोचना करवा ब्रह्मपुर से बहुत चर्चित स्वामी स्त्री झगड़ा आम नयागढ़ बहुत चर्चित झगड़ा दिल्ली भाई झगड़ा और झील आद्यासार दुख बालेश्वर मुकबधिर झीर दुख जेहेतु केन्द्रापड़ार दायित्व वर्तमान मो उपर अच्छी मु सेठार विधायक हवा माने विधायक नुह तो मु केन्द्रापड़ारू अनुभव वैजयंत सहित लड़ाई चाहूँगी केन्द्रापड़ार आगामी सांसद प्रार्थी हिसाब से मु निश्चिंत भाव में गोटे नुआ अध्यायटी आरंभ करी जे मो केन्द्रापड़ा गोटे एपिसोड जमी आम मॉर्निंग मसला बांगालोर डायरीज आउ तो नयागढ़ पॉलिटिक्स आरंभ करी पारुनी किंतु स्पेशल एपिसोड आरंभ होनी किंतु प्रत्येक दिन चर्चा होची आउ निश्चित भाव में आगामी दिन में दुईटी नुआ एपिसोड आसीबो गोटे हला नयागढ़ पॉलिटिक्स आ गोटे आसीबो मो केन्द्रापड़ा आ मो केन्द्रापड़ा रे मु जोटा कहिछि सेटा करिकि देखेबा जे आजिठु केन्द्रापड़ा दायित्व मोर केन्द्रापड़ार टिकिनिकी तथ्य आम रखा केन्द्रापड़ार विकास आलोक केन्द्रापड़ा आम पहुँचेबा आम टीम जेहेतु मु सांसद प्रार्थी 7 जन विधायक प्रार्थी अच्छा आम तालिका प्रस्तुत सरी 7 विधायक प्रार्थी मु 8 जन आम 8 जन निश्चिंत भाव में केन्द्रापड़ा पर चर्चा कर सुभाषिष षडंगीर गिरफ्तारी मु तो आरंभ ही कही जे नयागढ़ विधानसभा लड़िया मु आरंभ कही नयागढ़ 3टी जिला परिषद जोन रु एथर कंटेस्ट करवा सेटा तो मुझे किंतु जो सुभाषिष षडंगीर गिरफ्तारी पर मु भाविली ना केन्द्रापड़ा कथा बर्तमान निजे बुझे पड़ो क्या केन्द्रापड़ा जब निजे जब न बुझा मु तो कहली जोठी आम गाड़ी जोठी अटक से दायित्व मोर से गाड़ी को केमी सिलट गाड़ी को केमी आगू आम नवा से दायित्व मोर आमर मुख्यमंत्री प्रार्थी भी घोषणा सरी नीलमणि परिडा मुख्यमंत्री प्रार्थी से काली सहित आलोचना बहुत होती आज आम लाइव रे आनिबा देख समय देखिकी किंतु टिके सिक्रेट रखिबा किंतु ना बर्तमान घोषणा करागला नीलमणि परिडा से होती सिलटर मुख्यमंत्री प्रार्थी बहुत जन भावुं संतोष साहू राजनीति करुच्ची संतोष साहू मुख्यमंत्री हम व्यंग कर कौन कहूँ किंतु एतिक मन रखु एटा पूरा ठीक लाइन चली रेजिस्ट्रेशन आमर एग्जीक्यूटिव 30 जन मेंबर ना घोषणा सरी रेजिस्ट्रेशन बर्तमान प्रोसेसिंग आरंभ हो जाए क्यों भाव में विधिवत भाव में आम हाँ दलर 4टी ना भर गोटे ना आम बाछा राष्ट्रीय जनहित पार्टी राष्ट्रीय जनस्वार्थ पार्टी राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना युव संग्रामी परिषद ए 4टी भितर गोटे ना आम बाछा से प्रक्रिया भी बर्तमान फेसबुक रू जनमत संग्रह कराउछि हाँ श्रीधर भाई किस समय ऐड कर नवा मानव प्रेम विश्व भाई लिखिले तुमर चिन्ह आमर चिन्ह सिल्लर चिन्ह जिंदाबाद संतोष भाई जिंदाबाद धन्यवाद विशु भाई विशु भाई सहित मुझे पर्सनाल कथा है किंतु से विशु भाई मेसेज बहुत करती कमेंट करती विशु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जिते पथ आम हुड़ी जाऊे बाटगुणा हो जाऊे किसी भूल कर दौचे से विशु भाई साइरन मार दिखती अलर्ट दे दिखती आमर जो सतर्क सूचना दिखती जे नहीं बर्तमान बाटटा हुड़ी जाऊे लाइन की पलि आस से विशु भाई मार्गदर्शक हिसाब से भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण श्रीधर भाई आपको रिक्वेस्ट पठाऊँ मंजू दीदी बर्तमान लाइव रे अछंती मंजू दीदी नमस्कार जदि संक्षिप्त रे ऐड होबाकू चाहछंती किछ कहयाकू चाहछंती मंजू दीदी रिक्वेस्ट पठांदु श्रीधर भाई बर्तमान ऐड ही परनांती तथापि देखिया चेष्टा करिबा अल्प समय तकर प्रतिक्रिया नबा वासुदेव भाई कमेंट कले राष्ट्रीय जनहित पार्टी जे ठी समस्त प्रश्न करछंती जातीय दल ना आंचलिक दल निहति भाबरे जे कोनोसी दल नुआ करी रजिस्ट्री हुए सेटा आंचलिक दल किंतु
ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହିଁକିନା ଆମର ବହୁ ଜଣ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ବାହାରେ ରହୁଛି, ମୋ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟର ମୋର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଆଉ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ କିଛି ସଚେତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡିଶାରୁ ସଚେତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଆମେ ଓଡିଶାରୁ ସଚେତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛୁ, ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭାରତରୁ କିଛି ସଚେତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଓଡିଶା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚିବ ଯେ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବାହାରିଲେ ଯୋଉଟା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଇତିହାସରେ ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ବାହୁବଳୀ ଶାସକ ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡିଶାରୁ ନେତା ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ। ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଆଡ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଡ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲାଇଭ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଶ୍ରୀଧର ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗ୍ରୁପ ଲାଇଭ ଟିକେ କରିବା। ବହୁତ ସବୁଠାରୁ ସେନ୍ସିଟିଭ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯୋଉ ନଜର ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ କରିପାରିବାନି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରିପାରୁନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଆଡ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ କିଛିଟା ଲାଇଭ କରିବା ବିଧାନସଭା ହାଲଚାଲ ଉପରେ। ବିଧାନସଭାରେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କିଏ କଣ କହିଲେ, ସେ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯେ ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା କହିବେ, ଯାହା ଯାହା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଖାଲି ବିରୋଧ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବ କହୁନ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ସେଇଟା ବି କୁହାଯିବ। ଆମେ କଣ କରିବା ସହିତ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ, ଆମର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ, ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜବାବ ଦେବା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓଝା ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓଝା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କାଲି କଥା ହେଇଛି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ମୁନା ବାରିକ ଭାଇ କଲ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଭାଇ କଲ କରିଥିଲେ, ବିଦ୍ରୋହ ଭାଇ କଲ କରିଥିଲେ। କାଲି 10-12 ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇ କଲ କଲେ, ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇ କଲ କଲେ, ଗଗନ ଭାଇ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଲାଇଭ କୋଟି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମସଲା କୋଟି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।